Jambo mwaka huu 2026 litakusaidia. Unaposhindwa mara moja, sio kwamba jambo lile limeshindikana. Kuna wakati ukishindwa mara ya kwanza, rudi hatua nyuma, jiulize, jitafakari, jaribu kuweka utafiti, ni kwa nini imeshindikana. Wakati mwingine unaweza ukasema kwamba sababu ni lile jambo, au kwa sababu ziko upande wa pili. Kumbe sababu ziko kwako, kwamba umepungukiwa kitu fulani. Ukisoma kwenye kitabu cha Yoshua alinuia kwenda kuupiga mji wa Ai, na wakaenda, lakini wakapigwa na wale watu wa Ai. Yoshua alijidharau sana, alifadhaika sana, na alilia sana, alikuwa na uchungu sana. Inawezekanaje? Lakini alipokaa na kutafakari, akaomba sana, alipata kuonyeshwa kwamba Bwana, kushindwa kwenu ni kwa sababu mimi sikuwa kati yenu. Wakati mwingine kushindwa jambo ni kwa sababu ndani yetu tumepungukiwa kitu fulani. Kwa hiyo unaporudi na kujitafakari, tafakari, kimepunguka kitu gani ili niliweze hili jambo? Kama ukifahamu nini umepungukiwa, ili jambo hilo liende, na ukafanyia kazi kama alivyofanyia kazi, alipoona kwamba tumepungukiwa, Mungu hayupo kati yetu, na jambo lililosababisha Mungu asiwe kati yetu ni kwa sababu kuna mtu ametenda isivyo, akaliwajibikia hilo jambo. Sasa kwenye maisha yetu mwaka 2026, jaribu kuchekecha mawazo kwamba ni mwaka 2025 nilishindwa, hata sasa hivi nimeanza kufanya lakini naona kama kushinda. Kitu gani kimepunguka ili niweze kushinda katika jambo hilo? Utakuwa wa maana sana. Mungu akusaidie. Amen.